Wop. Good evening, good afternoon, good morning mga guys. Kung saan na kayo sa lupalop ng universe. So welcome sa aking reaction video. So ang pamanoorin natin yung mga malupitang mga talentadong skills ng mga humanoid. So simulan na natin guys. Oh, bago ang lahat guys, huwag niyo kalimutan mag-follow, mag-like, mag-comment, mag-share sa aking mga video guys para makilala tayo sa buong universe. Tapusin natin guys. Here's why. Galing ng babae guys, no? Yun malupit na talent. Oh, mo guys, oh. Ang lupit guys. Grabe naman yan. Best life for sure. Oh, ito guys, pag ganyan kalaki guys, pag nag-ano yan, nagtatumbling yan, parang nuclear bomb yan guys, yung kalalabasan. Nuclear bomb guys, grabe oh. Doesn't know how to lift a barbell. Ayan, malupit guys, yan oh. Panoorin yung isa, anong gagawin yan Correctly, when it's actually a unique leg exercise. Nakita nyo yan guys. Nakita nyo yan guys. Paang ginagamit guys, oh, pagdadumbbell. Grabe naman guys, yung talent na yan guys. Dahil pa yung mga bodybuilder sumasali. Tsaka yung mga malalaking katawan. Tignan mo naman guys, oh. Ang lupit. Oh, nabilang nyo ba yun guys? Kung ilang pump yun? So kung nabilang nyo guys, comment down below guys. So hanggang sa muli guys, paalam guys. See you next video. Bye bye.